et on va commencer et continuer l'explication de l'analyse élémentaire. Alors, on a arrivé à l'estimation du carbone. Esthèse, tout ce qu'il faut comprendre dans cette partie, c'est de savoir si on a fait brûler un composé X, si ce composé contient de carbone, il y a formation de dioxyde de carbone. Alors, la formation de dioxyde de carbone indique que le composé X contient de carbone, tout simplement. هلا تحجمها مريم. بالنسبة لآخر فراز، أوكي؟ آخر فراز شو بدكم فيها؟ هيدا نحن أستاذ لحتى pour favoriser l'oxydation en présence de dioxygène، نحن فينا نحط الأكسيد de cuivre. En présence de dioxygène، أوكي؟ هيدا بينعمل له réduction، ممكن يتحول ل CuO، ل Cu2O et ou bien Cu. Ça dépend du cas. هيدا الموضوع بس c'est pour favoriser يعني la réaction، مش أكتر من هيك. نحن اللي بهمنا مريم نشتغل على l'eau de chaud، إنه si l'eau de chaud devient troublée يعني il y a formation de dioxyde de carbone، ce qui indique la présence de carbone dans ce composé organique ou de ce composé XA, n'importe quoi. De même, si on a de KOH ou NaOH, même chose, il y a une réaction avec le dioxyde de carbone. Voilà. C'est comme analyse qualitative. Comme analyse quantitative, faire attention. بهمنا استاذ اكثر على الشغل اللي ترافاي على الاناليز كوانتيتاتيف، بيجي بيقول لنا باكزرسيس حطينا كومبوزي اكس وعملنا له كومبستيون ولقينا انه il y a une augmentation en masse de tube qui contient l'eau de chaud، او محل ما عندنا NaOH او محل ما عندنا KOH. هيدي الاوغمونتاسيون en masse، شو هيدا الماس؟ هيدا c'est la masse de dioxyde de carbone libérée. يعني إذا قال لي صار عندي augmentation en masse par exemple de 2,5 grammes، يعني la masse de dioxyde de carbone c'est égal à 2,5 grammes. Et comme ça, on peut trouver le nombre de moles de dioxyde de carbone. D'après l'équation C plus O2 dans CO2, alors on travaille sur quelle équation? On n'a pas travaillé dans le calcul ou dans l'analyse quantitative à ces équations. Ces équations ou ces réactions sont les réactions de dioxyde de carbone avec l'eau de chaud ou l'hydroxyde de potassium ou l'hydroxyde de sodium pour vérifier la présence de dioxyde de carbone. Mais comment ce dioxyde de carbone est formé? C'est lorsqu'on a un carbone du composé X ou A va réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Alors, pour le calcul stoichiométrique ici, qu'il y a une question. Peut-être on demande de trouver la masse du carbone. Alors, c'est la masse de dioxyde de carbone sur la masse molaire du dioxyde de carbone et fois la masse molaire du carbone. Alors, ce calcul, ça dépend du donné. Vous savez comment on travaille ou on fait le calcul stoichiométrique. Maintenant, le pourcentage en masse de carbone. On peut trouver le pourcentage massique de carbone, c'est la masse de carbone sur la masse totale du composé. Parfois, le carbone est transformé en carbone noir. On le pèse, la masse de carbone, ça est égal directement. يعني sans faire le calcul. مثلا مثل السكر. إذا حطينا السكر على النار وعملنا له chauffage، que se passe? On a fait ça en classe 7.
استاذ بصير في عندنا فابور دو، بيطلع فابور دو والسوق بيرجع بيعطيني هون هيدا كربون نوار. résidu noir. Oui. Alors directement, on peut prélever cette quantité de carbone noir et on pèse on la pèse et puis on trouve la masse de carbone. Parfois, on a ces deux cas. Alors si on travaille avec le dioxyde de carbone, on utilise l'équation C plus O2 donne CO2 pour trouver la masse de carbone et par suite on peut trouver le pourcentage massique de carbone. Ou bien, si on dit que il y a formation de carbone noir, directement on pèse la quantité de carbone noir et on trouve le pourcentage. Qu'il y a une question ici sur le calcul stoichiométrique ou l'analyse quantitative pour le carbone. Yalla, question. Pas de question? أنا عندي تالا كي منهم موجودين. سميح نجيب موجود وجاد موجود. فإذا عندنا تالا وتانيا وزعرور سافا. يا استاذ عندكم علم اذا تالا وتانيا حيطلعوا معنا او عندهم شيء؟ بس يا طالع مش رح تطلع على بيروت. دكا تانيا أستاذ تانيا كانت معنا، يمكن الإنترنت عم بيطلعه ويفوتها. اوكي يلا. فإذا y a-t-il de questions pour l'analyse quantitative pour le carbone? Vous Non. avez écrit ça? لا عم نكتب. Bien. Le plus important, monsieur, c'est de faire l'analyse quantitative. إذا هي الماس اللي بتكون إيجال ولا النمبر دومون؟ Quoi? الماس اللي بتكون إيجال لأنه الماس للسي أو 2 إيجال الماس للسي ولا النمبر دومون؟ Au début, on commence par le nombre de moles. On remplace chaque nombre de moles par M sur M. لا بس هو بالراجل إنه l'augmentation en masse Oui. أوكي فهمت. L'augmentation en masse, c'est pour trouver la masse de dioxyde de carbone. Ça correspond à la masse de dioxyde de carbone. ونحن معنا الماس مولر بيكونوا دوني، فإذا هيدي صارت معنا إياها هي الأوغمنتاسيون. معنا الماس la CO2, معنا الماس la C, on peut trouver quoi? La masse de carbone. Et par la suite, on peut trouver le pourcentage massique de carbone. استاذ رجاء بس تخلصوا نقل اعطوني خبر. أستاذ نعم. la masse totale هي masse الديوكسيد de carbone.
الماس توتال سي لا ماس دو كومبوزي مسيو. ما احنا بقينا مثلا سوا او on brûle 3 grammes de composé X. اوكي. يعني هيدا 3 grammes هو c'est la masse totale du composé. اوكي ماشي. Bien, de rien. On va faire des applications directes sur ça avant de continuer avec le chapitre 1 de cette année dans la partie organique. Bien sûr, on va faire quelques applications pour bien comprendre comment il faut travailler avec l'analyse quantitative ou de même avec la formule empirique. Yalla, on peut continuer? Non, monsieur, une minute. Moi, j'ai fini. Les autres? Aussi, on a fini. Ok, yalla, on continue. Monsieur, pour l'hydrogène. De même pour l'hydrogène, où je sais que vous avez déjà expliqué ça et vous avez bien compris ça. Alors de même, monsieur, si on a un composé X et on fait chauffer une masse donnée de ce composé, en présence de dioxyde de cuivre 2, CuO, le mélange de gaz qui est formé est passé à travers d'un tube qui contient une solution concentrée d'acide sulfurique ou à travers le sulfate de cuivre, anhydre CuSO4. فإذا أستاذ نحن كمان بدل ما نحولهم على التيوب في بقلبه eau de chaud أو KOH أو NOH نفس الشيء بنكون غلييه محل الشوفاج على التيوب contenant d'acide sulfurique يلي هو نحن شو بنسميه déshydratant أو sulfate de cuivre 2. La concentration d'acide sulfurique diminue. شو يعني la concentration diminue? Quand la concentration diminue, lorsqu'on ajoute d'eau. Alors, pourquoi il y a diminution de la concentration d'acide sulfurique? Car il y a dégagement de vapeur d'eau qui est absorbée par l'acide sulfurique. Cette vapeur absorbée par cette solution d'acide, de même la couleur de sulfate de cuivre anhydre est changée de grise à bleu, qui est la couleur de sulfate de cuivre 2 hydraté. فإذا كتير سهل أستاذ. إذا كان في عندنا في هيدروجين بقلب هيدا الكومبوزي، إذا كان عندنا أسيد سلفوريك أو سلفات دو كويفر أنيدر، الماس اللي لهم va augmenter. هيدا الشيء indique la présence d'hydrogène ou de H2O. D'où viennent les molécules de H2O? C'est lors de la combustion de H2 avec O2 donne H2O. Écrire l'analyse qualitative pour expliquer l'analyse quantitative. Yeah. استاذ ال CuO وال CuSO4 هن هيدول الديسيدراتون. لا استاذ CuO ما خصها. الديزيدراتون هو الاسيد سلفوريك، نحن قلنا عنه ديزيدراتون يعني ابسورب لو، والسلفات دو كويفر انيدر هو كمان بيقدر يعمل ابسوربسيون للأو. بس طب ليه بنعمل له شوفيه مع ال CuO؟ Peut-être dans ce cas, c'est pour éviter des réactions. نحن on a dit يعني انه la présence de ce UO او هذا الشيء بخلي يصير في oxydation مثلا، بيمنع autre réaction. أستاذ Oui. بس ما سمعت الديزيدراتون هو CuSO4. C'est déshydratant l'acide sulfurique ونفس الشيء في يقول عن ال CuSO4 أنيدر.
مشيو Oui. برابع سطر شو هي هيدي الكلمة اللي حد وكبيف خطوط؟ Anhydre. شو معناتها؟ انيدر يعني ناشف يعني بيزوان. هيدا سي يو اس او 4 انيدر ناشف بده بيعمل ابسوربسيون للاتش 2 او. انيدر يعني مثل سك. اوكي ساش. اوكي الهيدراتي يعني ابسوربي دو. خلصنا استاذ؟ يلا بس شوي. يلا مش مشكلة خذوا وقت. أستاذ أنا خلصت. Bien. Alors, il faut seulement comprendre s'il y a absorption de molécules d'eau par l'acide sulfurique ou le sulfate de cuivre, ça indique la présence de hydrogène dans ce composé. Alors, comment il faut travailler avec l'analyse quantitative? De 1, l'équation qu'on va travailler avec, c'est H2 plus et demi O2 donne H2O. L'augmentation en masse du tube qui contient l'acide sulfurique ou le sulfate de cuivre 2 anhydre est égale à la masse de la vapeur d'eau libérée. إذن أول نقطة
BL, le volume ou la masse de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique augmente de 0,2 grammes. C'est la masse de H2O. On peut trouver le nombre de moles de H2O et après la masse de H2. واضح؟ أستاذ في شيء أنا ما فهمت. Oui, monsieur. Monsieur, نحن بالأناليز كاليتاتيف قلنا la concentration d'acide sulfurique diminue Hmm, إذا كان عندي vapeur d'eau. hmm. ليه هون augmentation en masse؟ انتبه يا أستاذ. في فرق بين أنا عندي هيدا التوب كان في بقلبه هون أسيد. هيدا الأسيد عم بيعمل augmente absorption لل H2O. Ça devient comme ça. Le volume Z, يعني الماsse Z, n'est-ce pas? Oui, Bas faire attention. هيدا الماsse augmente avec de quoi? Avec de H2O. C'est-à-dire on a dilué quoi? L'acide. Donc concentration diminue. la concentration diminue, mais la quantité, la masse augmente. Cette Oui. variation de la masse, cette augmentation de la masse correspond à la masse de H2O. Ok, فهمت. Ça. Alors, la masse, nombre de moles de H2, c'est masse de H2 sur 2. Faire attention, est égal masse de H2O sur 18. C'est la masse molaire. Donc, la masse de H2, c'est égal à masse de H2 sur 9. Maintenant, le pourcentage massique d'hydrogène, c'est le pourcentage massique de H, c'est la masse d'hydrogène sur la masse totale. Alors, c'est égal à quoi la masse d'hydrogène? C'est masse de H2O sur 9 fois masse totale. Ou bien on trouve déjà la masse d'hydrogène et on multiplie par, divisé sur la masse totale. Question. Question. D'accord. Donc, l'acide sulfurique est un déshydratant fort qui absorbe la vapeur d'eau. Monsieur, je sais que vous avez déjà préparé ça et vous avez compris à peu près 80 à 90% du chapitre. Et pour moi, il faut que je répète l'explication pour celui qui n'a pas compris quelque chose ou pour celui qui n'a pas compris tout. شباب صبايا حدا عنده بروبليم دو كالكول بالاناليز كوانتيتاتيف للكربون والهيدروجين؟
بس تخلصوا أستاذ أعطوني خبر. أستاذ عندي سؤال. وي. هون pourcentage ماسيك للH. أيمتين بحط ماس للH2 وأيمتين بحط ماس للH؟ طيب أستاذ كنت ناطر حدا يسألني هيدا السؤال فعليا يعني. أنا إذا عندي H2O، إذا جيت أنا جزأتها هي 2H مع O وحدة صح؟ وي. طيب إذا جيت هلا لقيت أنا le nombre de moles de H sur 2 égale le nombre de moles de H2 sur 1. مظبوط؟ وي. فإذا هي النومبر دو مول يعني ماس للH على الماس مولير للH اللي هو 1 فوا 2. فإذا هون بيطلع 1 2. نفس الشيء أستاذ ما حتختلف بين الماس للH2 والماس للH، حيطلع هو ذاته من خلال هيدا الكالكول. يعني هي الماس للH2O sur 18. إذا كتبت H2 بس شو حطيت الماس مولير أستاذ هون؟ وي داكور. 2. رح يطلع نفس الفاليو. عشان هيك ما حطينا ام اش، وهون كنا جايبين ام اش 2. اذا بدكم في احط لكم هون ام 2 اش ايجال ام للاش 2 ايجال ماس اش 2 زو سور 9. ورح اترك لكم هيدي هون لتفهموا بوركوا نفس الشيء. رح اترك لكم هيدي الايجاليتي. يلا مش فيك تعيدها لأنه راح من عند الواي فاي. اوكي تكرم عليك. اساس هو فعليا نحن كتبنا الايكواسيون هي H2 بلس demi O2 بتعطينا H2O. انا فعليا شو يعني H2O؟ يعني هن 2H plus 1O donne H2O. يعني le nombre de moles LH sur 2 égale nombre de moles LH2O sur 1. هيدي واضحة؟ ايه واضحة. اوكي. إذا جينا نعمل كالكول أستاذ، شو يعني النومبر دو مول للH؟ يعني هي الماس للH على الماس مولر للH هو 1 فوا 2 égale الماس للH2O على 18. هيدي الكتيبة مش هي ذاتها اللي فوق، بس بدل ما قلنا H2 قلنا H. فإذا بلا الفرق استاذ انه لما اقول ماس دو H2 عم بحط الماس مولر تبعول ال H2 اللي هو 2 مش 1. فحيطلعوا هن ايجال الماس للH والماس للH2 وي. هي ذاتها من فورمول حتطلع. عشان هيك كتبنا فوق ام H2 وزدت لكم حد هلا ام H اللي هي مين فالور. وي داكور. اكيد وضحت يا بتول او لا؟ أستاذ مش الحال. اوكي يا on peut continuer. أستاذ خلصت. يا pour l'oxygène استاذ للاكسجين ما بدي فوت بالاناليز كاليتاتيف، انسوا. بنروح نحكي ديريكتومون اناليز كوانتيتاتيف. بالاناليز كوانتيتاتيف من بعد ما يكون هو حدد لي كل الاليمون او معطيني كل التيست او قدرنا نعرف كل الاليمون الموجودين بالكومبوزي et on a trouvé le pourcentage, toujours il faut faire la somme des pourcentages. Si la somme de pourcentage est égale à 100, alors il n'y a pas d'oxygène. Si la somme de pourcentage n'est pas égale à 100, alors le pourcentage restant, c'est pour l'oxygène. Tout simplement. ولا أهي من هيك الأكسجين مثل ما بقولوا خفيف نظيف بس ما ما بنكتب بيعذب. الكاليتاتيف، نعم. ما بنكتب كاليتاتيف. لا انسوا. لأنه أساساً الأستاذ بالأكسجين ما بيحكي عنه أبداً.
c'est à vous de savoir comment on fait la somme de pourcentage. Si la somme est égale à 100, خلاص ما عادش في عندنا autre élément. طب إذا جبنا البورسنتاج تبعه 79 وخلصنا كان في كربون وهيدروجين وازوت. طب ما بعد في 21% وينهم؟ c'est pour l'oxygène. Fini? Une minute بس. مين بعده عم بيكتب استاذ؟ أنا. Yeah. بحالكم يعطيكم العافية. On va continuer à la 4e période. ماشي الحال استاذ بنكفي شغلنا على 4e période. يلا au revoir.